pourquoi le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus? Alors, nous avons posé une question. Pourquoi le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus? Tunasema Roho Mtakatifu ni Mungu ule kunashuhudia. Tunapenda tufunde, tuelewe. Ni juu ya nini Roho Mtakatifu eko na mshuhudia Yesu? Haleluya. Haleluya. Ni juu ya nini Roho Mtakatifu eko na mshuhudia Yesu? Pourquoi? Pourquoi? La première raison, sababu ya kwanza, ile nafanyisha Roho Mtakatifu amshuhudie Yesu, c'est pour confirmer sa nature. Je vais quoi réponse il papa Pachia. Voilà pourquoi j'avais dit que papa a devancé. Pour confirmer sa nature ou son identité. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus dans notre esprit pour confirmer sa nature ou son identité. Kile kenye kunafanyisha Roho Mtakatifu akuye mshuhuda wa Yesu ndani mwetu ni paske Roho Mtakatifu anapenda a confirme, aweke mkazo, ahakikishie ya kusema bya kweli kile Yesu eko vile tunamjua sema ni Mungu, ni mtoto wa Mungu, ni mwokozi wa maisha yetu. Roho Mtakatifu anakuwa kwa hapo mkazo. Haleluya. Anakuwa kuprouver, anakuwa kutuhakikishia que réellement kile mnayua concernant Jésus c'est vrai. C'est vrai. Je vais t'expliquer. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. Mambo ya Yesu bale basha kuishikiaka anapaka ba Kristo. Il y a beaucoup de païens. Il y a beaucoup de gens. Le monde entier a déjà entendu parler de Jésus. Tout le monde, au moins pas dunia, a chaque chikiaka mambo ya Yesu. Il a déjà entendu parler de Jésus. Tout le monde. Tout le monde. Avec l'internet ici, avec les chansons, les cantiques, tout le monde au moins a déjà entendu parler de Jésus. Mais pourquoi tout le monde a batoto ya Mungu? Pourquoi tout le monde ne donne pas sa vie à Jésus? Bantu bote banayua histoire ya Yesu, vile Yesu balimutrahir, vile kile Yesu alikuwa kufanya pa dunia, vile Yesu alikufa. Tout le monde sait. Mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui les retient? Ni kini kunafanyisha bantu malgré les connaissances, malgré ile identité ya Yesu, basha kuiua, mais bajikonforme kuneno ya Mungu, abampatia Yesu maisha yabo. Alléluia. Alléluia. C'est parce que tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'accepte pas. Mais convaincu. Tout le monde n'est pas convaincu. Convaincu que Yesu Jonjia ya bujima na ya milele. Tout le monde n'est pas convaincu. Même si tout le monde a déjà entendu, tout le monde n'est pas convaincu. Alors ça veut dire Yesu ashakuyua sema, même si banafunzi bekwa konjwa kunishuhudia, je dois répartir le travail en deux. Kukuye témoin intérieur et kukuye na témoin extérieur. Maintenant, témoin intérieur njonani. Kuku témoin intérieur na témoin extérieur. Témoin intérieur njoran. Oui? Roho Mtakatifu. Témoin extérieur, banafunzi. Alléluia. Alléluia. Il y a un verset que je vais vous donner. La première raison, la première mission pour laquelle le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus, ninjua kutuhakikishia kile eko, alléluia, kukonfirme, kutuhakikishia. Temwe banakalaka na lazima njua akuye ahakikishe kama ile mambo ambayo unashikia ni ya vya kweli, n'est-ce pas? Ile mambo juge anashikia. Juge unapenda à conclure affaire, à juger affaire fulani, à bebe mupango.
Njoo kubeba mpango lazima na batemwe bakuyepo bako ba confirmer est-ce que bien maman Laetitia aliuana avant ba juger batauliza est-ce que ba témoin wale ba témoin bakikuya wanasema exactement turukuya hapo ilikuwa saa fulani. Alléluia. Ile témoignage itakuya ita renforcer décision ya juge. Mungu na yasha kuyua eko besoin umwichike Yesu ndani ya roho yako. Malgré usha kumushikia, malgré usha ushikia habari yake, njoo uichike. Ukonclure ke Yesu ni Bwana wa maisha yangu. Yesu ni Mwokozi. Mitamfuata hata kama mishi ya monaka. Il y a un travail qui s'est effectué. Le Saint-Esprit a témoigné, a confirmé qu'il est Yesu eko. Amen. Hein? Njoo yeye anasema wewe njoo ni paka wewe njoo ushikia kama mambo ya Yesu. Hauna wewe moya. Mais ukiangalia difference, wewe ulishikia na una ile certitude, certifié, unahakikisha c'est bien kweli Yesu ni Mwokozi, bien kweli Yesu ni Mungu, bien kweli Yesu njoo anataka kutukufia shiku baba nzambi yetu. Vile ulichikia, il y a quelqu'un qui t'a convaincu, le Saint-Esprit. Alléluia. Hapana kuna sala hakikisho kunayo ilitoka tu ku volonté yako au ni njuri shikia. Nataka kuambia deja. Haona wewe mwenyewe ushakushika mambo ya Mungu. Haleluya. Bengine banaka trop loin, wanasema hii Bible Mungu nayo ni Bible ya bazungu, n'est-ce pas? Malgré tout ce que banasema, wewe imani yako haitenke njuani. Pourquoi na leo unafuata mtu unayonaka ni yake? Unafuata mtu ule au yamshika hata sauti, unafuata mtu ule hauna tena mapreuve. Unaona kama nasema tena ni changer mahubiri, nikupatie hii Bible. Nikwambia sema uniprouver ase hii Bible bya kweli ni neno ya Mungu. Uniprouver. Meme si mimi una mareponse akupa, meme mimi sitakupa. Haleluya. Kesi kukujama nataka kukomplike. Uniprouver sema hii Bible ni ya kwa Mungu. Utazukatana, utazukimbi. Haleluya. Uniprouver. Uniprouver sema Yesu ulishikia ni wa bya kweli. Kesi kukomplike. Mais même si mimi nafanya bile biote, qu'est-ce qui va faire en sorte que imani yako ishitenke? Imani yako ibaki paka vile. Hata mimi nasema je hautechika. Uniambie mbele au mimi nakusemea. Kama unataka alikuwa kuambia se Yesu ni wa bazungu, ni wa bya bongo, utechika? Mama utechika. Ushamonaka Yesu. Monaka. Ashikala yeko. Ashikala yeko. Eko wako. Mama mimi nasema ashikala yeko. Eko wako. Ushamonaka. Ayamonaka. Ushoshikia sauti yake. Bila ranjia mkitabu. Ulimwona pale anaanza kuandika. Ya kitabu. Munaona kama tumpike mama mikono, kama ya kiro. Munaona ile certitude konayo. Hata mimi namwekea kipanga atasema papa Yesu wako. Sitechika kumukana. Haleluya. Ile nafanishisha vile ni njuu Yesu Roho Mtakatifu asha kucertifier, asha kukonfirmer ndani ya roho yako, anakuhakikishia. Ana mambo ya utaprouver na mikono hivi, oneshe ma preuve. Kule banjika Bible mimi shuku yake. Mais mimi kuna il y a quelque chose que je ne peux pas même expliquer. Kuko hakikisho moyo inanipatia nguvu ya kusema mimi mu verite. Ile hakikisho inatoka kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Hautaweza kubakia munjia ya Mungu, kubakia mtoto wa Mungu kama Roho Mtakatifu ashicertifie. Mama Laetitia, munangalia makonti tunalala ya ma Facebook, kuma konti certifié na makonti non certifié. Makonti certifié munaona wapi? Kuma konti Facebook certifié, ukifanya m'expliquer. Facebook asha kuyua sema kama Mama Laetitia leo anakuwa star, bantu ba mingi njubu banze batapenda kuutilize njina yake kuikopier. Njuna nabo banze kubafuata munjina Mama Laetitia. Alléluia. Alors atamupatia Mama Laetitia certification. Ça se dit papa Jean-Baptiste? Atamu certifier Mama Laetitia juu ile tonisha sema ile compte yake ni ya kweli. Ni kupitia ni?
Frère Paulin. Nikupitia nini? Preza? Unasema sina nguvu. Kabaja. Utona makonti ya bantu bengine peko ka kintu kamwe hivi ka bleu, ka très bien hivi. Alléluia. Alléluia. Tona kiko atareka hivi. Ka hivi. Kale ka très bien unaona ku konti ya muntu après njina yake kukale ka kintu. Ile njo preuve ke ule njo ye. Atona kuta manjina ingine mama Leticia autokuta hii aka ka kintu na kuta makonti ya mingi jamais. Utakokuta paka ku konti ya byakweri ya mama Leticia. Ile njo certifié, njo hakikisho. Mungu na ye. Haleluya. Mungu na ye. Roho Mtakatifu asha kutupatia certification. Asha kutucertifie. Asha kuka alama mwa ndani ya mioyo yetu. Ile kunahakikisha sema Yesu, kile tunayua sema Yesu eko ni kiabia kweli, Yesu ni Mungu, Yesu ni Mwokozi, Yesu ndio njia ya uzima. Haleluya. Ile certitude Roho Mtakatifu njoo aliweka mu mioyo yetu. Aliweka. Ana tabia sana ma preuve ya kudunia mbele kupachie. Non. C'est pourquoi leo kama mtu anashika tu njina ya Yesu, anaweza kuria, quelqu'un peut pleurer, anaenda kusema nzambe yake kuki, ene isema à haute voix. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit, anashuhudia kandani. Alléluia. Alléluia. Tout ce que j'ai dit ici, c'est pour vous prouver que réellement le Saint-Esprit est le témoin fidèle de Jésus. Yesu, nous allons maintenant verset de base. Verset tout de base. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Verset 26 à 27. Jean chapitre 15. Mon papa, papa, j'ai un micro. Jean chapitre 15, verset 26 à 27. Jean chapitre 15, les versets 26 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand sera venu le consolateur? Alléluia kanisa. Amen. Biblia nasema wakati mufariji atakuya, que je vous enverrai de la part du Père, ule mitamitumia toka kwa Baba, l'esprit de la vérité, roho ya ukweli, qui vient du Père. Ile natoka kwa Baba. Alléluia. L'esprit de vérité. Asema mitamitumia roho ya kweli, ile roho itatoka kwa Baba. Oui. Il rendra témoignage de moi. Atanishuhudia. Alléluia. Amen. Mnashikilia Yesu anasema kama ile roho nitamitumia, enambia banafunzi, enatuambia shie. Asimite mitumia roho ya ukweli itatoka kwa Baba. Kama inakuya itanishuhudia. Papa c'est vous d'abord. Itanishuhudia. Itanishuhudia. Alléluia. Itanishuhudia. Ni kusema itahakikisha kile miko. Mnashikia kanisa? Itahakikisha kile itahakikisha kile miko. Itamisertifie, itaafirme, itasema kweli. Tena Yesu anasema l'esprit de vérité. Kama nakuya ashita milanda, atamiambia kile miko veritablement. Ndio tunasema Roho Mtakatifu eko nafanya kazi ndani mwetu, kazi yake ya kwanza mbele kama nakuwa kutemwanye Yesu. Eko na tukonfirme, eko na tusertifie kile Yesu eko. Haleluya. Au kuyue kile Yesu eko njumu mtu marihubiri tu mbele. No. Ba mingi banashikiaka mahubiri au kuichike Yesu nju tulishikia njina yake. C'est faux. Nikupose question. Ayashikiaka njina ya Maome. Usha kujishikiaka.
Ayashikaka njina ya Kadima, ushakuishikiaka. Mais pourquoi wamini Kadima? Pourquoi wamini Mahomet? Il n'y a pas de témoignage du Saint-Esprit. Ndani ya roho yako mlifanshika kazi moya. Roho Mtakatifu alikuhakikishia ya kusema huyu Yesu nashikia, yeye ndio Mungu, yeye ndio muumbaji wa mbingu na dunia, yeye ndio njia na bujima. Ule anahakikisha ni nani? Oh, mnalalamika polepole, nani anahakikisha? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Oh. Bien-aimé, je suis venu te prouver pourquoi ukuna imani ndani ya Yesu. Pourquoi ukumtoto wa Mungu leo? Pourquoi unamfuata Yesu mais uyamonaka? Pourquoi unamfuata Yesu mais hauna na mapreuve palpable ya kuzikonesha au scientifique? Na kule Yesu balimushikia, na kule Yesu alifufukia. Au kukuyeko au kubione na kaburi yake au yakayanga kamo. Mais ushakumpatia maisha yako yote, unamfuata. Parce que ndani ya roho yako kuku hakikisho ile Roho Mtakatifu alikupa. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a certifié que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Roi des rois. Mnajua hii verset papa Jean-Baptiste unasoma, ilikuwa ni verset Yesu atakufa kesho. Unalaka bantu leo. Unalaka wanafunzi yake, il leur parlait déjà. Alors wakati unabalaka, unabambia mbele na balaka et pendant kubambia mateso ile kuna bachunga. Alors quand les disciples écoutaient, préparant kushikia ile mambo Yesu onasema, barikuwa na huzuni, ils étaient inquiets, tendus. Quand je dis tendu, nous sommes les nerfs, hein? Vous comprenez le mot tendu? Alléluia. Donc makari, c'est ça que agité, akira eko fashimo, vous savez beko makari, beko na huzuni. Pourquoi? Parce que Jésus veut partir. Il ne parle pas seulement. Batatuteswa, batatupika, batatua juu ya jina lake. Espoir yetu kunenda. Alléluia. Matumaini yetu ikunenda. Huyu yenye njina ya Yesu tulikuwa nayo fieri parce que alikuya hapo. Anaanza tukimuletea mgonjwa anamuponya. Baki tu compliqué anajipresenta tu défendre. Mais eko nenda. Tutasema bioje, tutakikisha je que ni bia kweli mtoto wa Mungu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je suis venu aussi t'informer. Ngaria, Roho Mtakatifu jo dawa ya masumbuko. Roho Mtakatifu jo dawa ya nini? Ya masumbuko. Wakati Yesu alikonstate ke banafunzi beko triste, beko inquiet, alibanjikia Roho Mtakatifu. Haleluya. Sa vile dawa. Anasema msihuzunike. Msitamiache betu. Tamitumia msaidizi, mfariji, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu jo dawa ya masumbuko. Hata wakati unaona kushikia boka ya kutumika kazi ya Mungu. Haleluya. Ndoni mwena amen. Haleluya. Hata unashikia boka ya kutumika kazi ya Mungu. Batezi kunyua. Mitezi kufa. Roho Mtakatifu jo dawa ya masumbuko. Réclame, cherche le Saint-Esprit. Atakupatia hakikisho, atakupatia nguvu, atakumotive umutumikie. Haleluya. Arangalia masumbuko wanafunzi bekwamo. Anangalia huzuni ile bekwamo. Tabacha nini? Acha nibachie Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu jo dawa ya masumbuko. Quand tu es triste, cherche le Saint-Esprit. Quand tu es blessé, appelle le Saint-Esprit. Atakupermettre mutumikie Mungu bila kubiacha. Selon vous, hii nguvu inatoka wapi? Ou quelqu'un mena mchambula mais il continue à servir Dieu. Ou quelqu'un est blessé, maisha iko mu danger, mais il continue à prêcher. Ile hakikisho inatoka wapi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Immenema utabiweza, utakimbia kaja Mungu utabiacha. Dieu mishale itakuya de toutes parts. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Ndugu yangu tafuta Roho Mtakatifu. Juu chaque département yenu tafuta Roho Mtakatifu. Batakuzunisha, banakublesse, autacha kaja Mungu. Pourquoi? Uko na remède contre masumbuko, le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu as le Saint-Esprit. Atakupatia hakikisho, atakuencourager, asitakwambia sema biache. Non.
il va te pousser à servir Jésus. Quand on a Christ et on a boka wa mutumikia Mungu, ashipenda mutumikia Mungu. La raison est simple, acha kupungukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama mtu mwenye kujazwa. La Bible dit ceci. Pourquoi siku moya Pierre? Non, pas Pierre, Paul. Agabus anaingia ile fashi barkuya. Roho Mtakatifu anamurevele. Asema mwenye na yeye mushipi. Paka hivi mimi narifunga kumikono. Na mimi narifunga kumikulu. Njoo vile batamufunga ku Yerusalemu kule konenda. Alléluia. La Bible dit banafunzi bote wanaanza kumwambia Paulo ushende tu, acha vile, bakia. Anasema mwache kunyuzunisha. Haleluya. Mwache kunyuzunisha. Mishina tayari tu paka banifunge. Migu tayari banifunge na banyue njuu ya Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ula naweza kufanya ile mambo kuleta hakikisho, kuleta nguvu, kuleta confirmation ya kumtumikia Yesu, ya kuichika hata maisha yako haina na maana, ni paka Roho Mtakatifu. Miku tayari banyua hata kunyua. Yesu aliona kibanafunzi abataweza bo wenyewe. Abatatumika bien, batanikimbia, batabiachi, batarenoncer. Maintenant, moi, je me suis demandé, alors, pourquoi Yesu uribalaka Rome Takatifu sasa atakatana kukushuhudia entre nous? Amen. Comme c'est un enseignement. Amen. Alléluia. Entre nous. Rome Takatifu tunasema unakuya njoo kuconfirmer nature au identité ya Yesu. Nature au identité ya Yesu banafunza barako bayaiwa. Banafunzi, je sais bantu bote. Bien sûr. Ninasema hivi. Kile Yesu alikuya, mwana wa Mungu, mkombozi wa dunia. Banafunzi barako bayaiwa, jo question. Barako bayaiwa ile identité. Barkuya? Baraka washa kuyua deja. Amen. Mais malgré baraka washa kuyua, mais Yesu anasema mitamitumia Roho Mtakatifu kama nakuya atanishuhudia, ni usatamiambia tena kile miko. Amen. Hein? Moi j'ai commencé à méditer que pourquoi? Est-ce que les disciples n'avaient pas la foi en toi? Est-ce que les disciples ne doutaient encore de toi? Non. Amen. La réponse que le Saint-Esprit m'a donnée, Jésus les a promis kuya kwa Roho Mtakatifu kwa bakikishie tena, parce que les disciples étaient faibles, fragiles. Alléluia. Ils vivaient dans la peur. Banafunzi banaanza kuishi malgré walikuwa kuyua hivi mnanijibu mnaweza. Baraka basha kuyua kile Yesu eko na Petro alisema. Na la Bible dit que wakati alifufuka personne ne lui a dit, ne lui posait des questions encore bizarrement parce que baraka kuyua ma réponse ingine. Alléluia. Il savait que huyu anafufuka ni mwana wa Mungu tout ça. Mais Jésus avant akufa anabambia sema kama anakuya malgré na yo aseba shakuyua kile miko atakuwa tena kunitémoigner. Pourquoi? Yesu aliyosema baraka faible, les disciples étaient faibles, fragiles, peureux. Preuve ya kwanza, wakati baraka mbamba Yesu barabakia présent barfani barikimbia tena mbio sana. Mais bantu bashauri sema huyu mtoto wake Mungu. Haleluya. Unjo Bwana wetu. Unjo Mwokozi. Mais malgré les connaissances, mais barko faible, fragile, ba pere, bantu baboka. Malgré connaissance, ya kile Yesu alikuya, mais barko na boka. Anapaka pale, anapaka ava Yesu akufe. Kama unasoma Biblia, na pale Yesu anakufa. Yesu alibatokelelea munyumba, basha kufunga mulango. Nikusema Yesu shakufa, abema sika tafufuka, bena douter. Basha kurifungia. Njoo kwa kaji ya kurifungia. Gloire à Jésus. Unafika pa mulango na ria. Hey, Petro.
ni mie Yohano. Haleluya. Ni mie Jacques. Baranda bakurifungia. Yesu anangarafika basha kufunga. Yesu anasema okay. Kwani ningia hata basha kufunga. Yesu anabatokile. Basha kufunga ako. Il vivait dans la peur, dans la peur. Il vivait dans la peur. Alors Jésus avait raison de leur promettre la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Alikuwa na raison kubalaka kuya kwa Roho Mtakatifu. Parce que kama osha kuyua, tu peux être peureux. Kuko bantu bashaka bena ba tuna bahubiri kila siku. Mungu mutumikia Mungu, Mungu faida, Mungu mutumikia Mungu, Mungu maripo ya milele na Mungu maripo ya dunia. Mungu mutumikia Mungu, Mungu sécurité. Mais kama matatizo na kuya, anabiacha. Alikuwa anakwenda kutafuta papa Jean Baptiste ni baimbaji bale ni batoto shibache bo benyewe. Alikuwa anaanza kusubutisha. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais pourquoi ça? Ça montre que nous sommes encore faibles. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Unaona mtu anasema na mimi kuna famille. Na mimi kuna famille. Na mimi mtesi kunyua. Na mimi na bakwetu. Hallelujah. Mwisho sikasema papa anarudia kwa Lubumbashi jumu na mteso. Jumu vita inapita. Papa Mathias. Acha tukimbia kwa tamara mwe. En aucun jour. Gloire à Jésus. Dieu le mtu anaanza kusema na mimi una bakwetu. Na mimi tabakamatiria. Utoro baraka kubeba muntu sema tunako mbeba exaucer. Vita pale pa kanisa inapita atakuwa kufu. Exaucer na sema bya kweli twendeni banduko. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'a plus peur. Alléluia. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'a plus peur. Anatana boka ya kuwawa hata mkaji ya Mungu. Tukwe na Roho Mtakatifu atutachakasha Mungu facilement. Kutoka mu département unatoka na roho yako baridi au tumikie Mungu kupose. Jamais. Quand le Saint-Esprit est là, il va te déranger. Alléluia. Atakutosha na boka kwa maisha yako. Paulo alisema miku tayari na ya kufua. Anapaka ye na banafunzi nabo barisema tuku tayari na ya kufua. Pale Roho Mtakatifu alishuka. Banajazwa. Bale bantu balikimbiaka mu Matthieu 26. Tuliona mu kitabu kia Acts. Bana résister. Banakatala kutsi. Bale bantu banataka bakataza kaja Mungu. Banasema tutamishiki. Qu'est-ce qui a fait ça? La présence, le remplissement, la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Tosha boka. Kama unapenda kumtumikia Mungu. Non. Sois prêt à tout. Alléluia. Sois prêt à tout. Yesu alisema celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Kama unaona mitacha batoto na hii mambo ya makorali itakuwa kunyowisha, itakuwa tu kuacha batoto, itakuwa tu kupotesha ndoa, itakuwa tu abuna na Roho Mtakatifu. Bantu ba Roho Mtakatifu bacheka ja Mungu juu ya sababu kama njoo kile Mungu alimwitia. Haleluya. Oui. Boba Paulo, ba Petro, baranza kubatafuta babauwe hivi kumwili. Shaba tu abatuwe. Shibe na tusema. Shibe na tukwaza. Mama Leticia, shini kutukwaza tu, shini kutusema tu, shini kutublesse tu kunene abatuwe. Haleluya. Entre bo na shie. Bale balikuwa na tentation ya yulu ni bo. Mais abakwachi. Bari kufa. Kama unasoma historia ya banafunzi, bari bauwa bote sauf Jean. Bari kwa tayari sema munyua atakunyua njuu ya Yesu. Mais leo tuna batoto ya Mungu bale un petit problème bari mushimanga au bari mukotola et comme raison anashirika na biacha. Ça c'est quel genre de chrétien? Alléluia. Non, kama tunasoma hii verset milete ya Jean chapitre 15 verset 26 à 27. Yesu papa mtusomee tu. Mutashikia mule. Yesu ashikutwekeye témoin paka Saint-Esprit. Hapana. Pas seulement le Saint-Esprit. 27. Finissez d'abord, commencez le 26. On recommence le 26. Oui. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père,
wakati mfariji yule nitamitumia atakuya, l'esprit de la vérité roho ya ukweli qui vient du Père, ile natoka kwa Baba il rendra témoignage de moi. atanishuhudia. 27. Uh-huh. Et vous aussi, Na mweye pia, vous rendrez témoignage na mweye pia mutanishuhudia. parce que vous êtes avec moi de les commencements. Juu mulikuwa na mie tangia mwanzo. Acclamons pour la parole de Dieu. Anasema et vous aussi. Alléluia. Et vous aussi. Les témoignages du Saint-Esprit, les témoignages pour Jésus n'est pas seulement pour le Saint-Esprit. Un témoin, c'est un martyr. Kama nakuita témoin wa Yesu, ni kusema ni muntu loku tayari hata ya kufwa juu ya Yesu. Ile musemo témoin, mu sens original yayo, ni kusema ni muntu loku tayari ya kufwa. C'est ce qu'on appelle un témoin de Jésus. Alléluia. Un martyr, il peut mourir pour l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas abandonner l'œuvre de Dieu au salam. Jamais. Quand tu es témoin, Jésus a dit, le Saint-Esprit va me témoigner. J'ai dit que le Saint-Esprit, c'est le témoin intérieur. Il y a aussi les témoins extérieurs, les enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons être des martyrs, des gens prêts à mourir pour l'œuvre de Dieu. Comme nous ne sommes pas de vrais témoins. Et d'ailleurs, nous devons douter. Tutajuta kama bya kweli Roho Mtakatifu anamshuhudia ka Yesu ndani ya roho yako. Est-ce que bya kweli tunashika témoignage ya Yesu ndani ya roho yako? Raison ya pire. Deuxième raison, pourquoi le Saint-Esprit témoigne Jésus dans nos cœurs? Sababu ya pire. Sababu ya kwanza tunasema merci beaucoup. Roho Mtakatifu anamshuhudia Yesu njuu ya kuhakikisha kile eko na njina yake ili tunayua sema Yesu ni Mungu. Et natupatia ile confirmation. Là j'ai expliqué. Raison ya pili, c'est pour préserver notre foi. C'est pour préserver notre foi. Pour préserver notre foi. Kama Roho Mtakatifu anamshuhudia Yesu ndani ya mioyo yetu, ni njia ya kukinga imani yetu. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Pourquoi minasema njia ya kukinga imani yetu? Parce que Dieu sait. L'homme est changeant. Muntu eko changeant. Ni kusema nini Mswahili? Aha, est-ce qu'on peut acclamer pour pas Jean-Baptiste? Anaweza, ndio vile. Muntu ni kigeugeu. L'homme est changeant. Muntu anabadilika. L'homme est changeant. Utamini leo, kesho, après 1 mois, 2 mois, unabiacha. Dieu sait que tu es faible. Na panafunzi Yesu resema beko faible, ils sont fragiles. Alléluia. Même s'ils savent, mais ils sont faibles. C'est possible. Même si j'ai tout fait, ils ont tout vu. Mais l'homme est changeant. Safari kumulefu, ils peuvent arriver bananza kujuta. Ils commencent à douter. Pourquoi? Parce que mon nature ya muntu ni kigeugeu. Muntu anachanjaka. Mama Vivi, muntu eko changeant. Matthieu chapitre 11, verset 2 à 6. Jean chapitre 1, verset 28 à 30. Mungu anayua sema kama shikutumie, kama Roho Mtakatifu ashishuhudie kile eko ndani mwako. Imani yako iko mudanje. Mimi nasema Jean combien? Présent? D'abord Matthieu 11.
2 à 6. Et puis Jean. Présent. 1. 28 à 30. Merci beaucoup. Papa Jean. Jean. Chapitre 1. Verset 28 à 30. Mungu wakati aiko na dispose Roho Mtakatifu anze kushuhudia Yesu, njoo kuli swali tu unajibu. Juu ya nini Roho Mtakatifu eko na mshuhudia Yesu ndani mwetu? Juu ya nini ile ushuhuda ya Roho Mtakatifu juu ya Yesu ni ya faida? Mon frère, tu as compris? Pourquoi les témoignages? Pourquoi le Saint-Esprit rend témoignage? Cela veut dire pourquoi il parle de Jésus dans nos cœurs. Pourquoi il le fait? Tuleta sababu ya kwanza. Sababu ya pili, eko Roho Mtakatifu unaifanya, yana mshuhudia Yesu ndani mwetu, ni njia ya kukinga imani yetu. Haleluya. Njia kinge imani yetu. Ile imani tulisema Bwana Yesu nakupokea kuwa Bwana na Mwokozi. Miku mtoto wa Mungu. Ile imani ile Mungu ako nayo besoin. Anaiwa sema vile ku muntu ukukageugeu. Utezu na mupokea Yesu marapidi bana kubatiza moto 5 mois, 6e mois, une année. Bengine mbe on a 20 ans de dans la foi. 20 ans muimani, 30 ans muimani. Comment dit c'est bon, on a combien? On a ça. Maman dit c'est on a 14 ans. 14 ans. Maman Vivi. Muna maika ngapi muimani? Muna sabu? Mama Vivi ana sabu. Mama Rebeka mnakumbuka? Muna 15. Mama Yola 9. Alléluia. Frère Jean-Luc. Présent? Una muimani. Woshi kuna mienji. Una mienji frère. Afisha tatu kwa Mungu. Gloire à Jésus. Amen. Mungu anayua sema hautayua kama utafanya muimani 60 ans. Bili batafanya 70 ans. Ubile baramini troto. Papa nasemaka pale amini na buyana. Atatu fanya muimani 80 ans. Mungu anasema 80 ans muimani. Njoo aweze. Iforo Mtakatifu anze kushuhudia. Haleluya. Oui, comment tu peux kawa muimani? Oui papa. Jean chapitre 1, les versets 28 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ces choses se passèrent à Béthanie. Allons-y. Au-delà des Jourdain, oui, où Jean baptisait. 29. Le lendemain, il vit Jésus venant. Qui a vu Jésus venir? Jean. Jean-Baptiste. Anamona Yesu eko nakuya, oui. Venant à lui, Yesu anamukuia. Et il dit. Na akasema, nani akasema? Imagina. Jean-Baptiste. Imagina waki. Twende papa. Allons-y. Voici l'agneau de Dieu. Ula nasema tazameni mwana kondoo wa Mungu. Nani alisema? Jean-Baptiste. Tazameni mwana kondoo wa Mungu. Oui. Qui ôte les péchés du monde. Ule anaondoa zambi ya dunia. C'est celui dont j'ai dit. Njoo ule milianza kusema vakuye. Après moi, kisha mie, vient un homme qui m'a précédé. Kuku muntu mwari nitangulia. Car il était avant moi. Amen. Kwa sababu alikuyaka ako avant mimi nikuyeko. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa Jean? Jean de la Bible. Jean de la Bible. Yenjo alisemea asema tazameni mwana kondoo wa Mungu anaondoa zambi ya dunia. Qui parlait? Jean-Baptiste. Maintenant Matthieu chapitre 11 verset 2 à 6. Matthieu chapitre 11 le verset 2 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jean ayant entendu parler de sa prison. Paka ule moya Jean-Baptiste. Pale anangala banamubamba eko mu prison. Ashimone Yesu kwa kumutoshamu.
Alléluia. Amen. Mm. Deux œuvres du Christ Anashikia matendo kusema vile bintu Yesu anaanza kufanya lwa nje anabishikia mashikio. Oui. lui fit dire par ses disciples, Anatuma banafunzi bende bakamuone Yesu. es-tu celui qui doit venir Wenjo ule unafadhali kuya ou devons-nous entendre un autre? ao il faut tuchunge mwingine. Il faut tuchunge mokozi mwingine. 4. Oui. Jésus leur répondit, Yesu akajibu banafunzi bake, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu mwende mkamwambia Yohano bile munashikia et ce que vous avez vu, ce que vous voyez. na bile muku naona. 5. Oui. Les aveugles voient, Bipofu beko naona, les boiteux marchent, bilema beko natembea, les lépreux sont purifiés, babukoma beko natakasiwa, les sourds entendent, babubu beko nasema, les morts ressuscitent, bafu beko nafufuka, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. na habari njema iko natangaziwa kwa masikini. 6. Oui. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Eri ule muntu mishitatokelea ribwe ya kukwaria. Amen. Alléluia. Pourquoi je vous ai donné les versets? Qu'est-ce que vous avez constaté ici? Qu'est-ce que vous avez constaté? Dans les deux versets? Vous l'avez constaté, mon ami, verset 2. Dio. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa? C'est ça. Celui qui a témoigné Jésus auparavant, il commence à douter de lui. Anaanza kujuta. Anaanza kugrasa bila mimi sema ni bia kweli, hawana bia kweli. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça nous arrive dans la vie chrétienne. Kama Roho Mtakatifu ashimshuhudie Yesu, utacha imani. Mungu anayua sema huku kageugeu. Utesi leo unabeba mpango, unamtemwanye Yesu. Mimi namuchika Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Après 5 ans, est-ce que utabakia mwile bili tulisemaka? Na mimi nakupoze question. Angalia imani yako leo. Est-ce que upo na ile engagement moya ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi? Au ushakuchoka? Haleluya. Utavumbura basi ushakuchoka. Angalia vile unazako bongopa Mungu pale barikubatizaka. Na leo maboka ya Mungu ishakushanje. Angalia unazopenda maombi, kupenda neno ya Mungu, kupenda ibada, kupenda kazi ya Mungu, na leo njoo tavumbula kama na osho tokela Jean Baptiste. Muntu ni kageugeu. Mungu anayua sema umuntu atezi kushanje. Pourquoi? Parce que ma persécution, mambo ya mingi itezi mupata mu maisha. Jean Baptiste kile kilifanyisha ajute témoignage yake ya zamani ni ile difficulté anaanza kupitamo. Haleluya. Mais wewe kumtoto wa Mungu, Roho Mtakatifu akusaidie ushimusabwe Yesu hata mu mateso. Ata onemo kumwili. Parce que mami wanasema mission depuis miriamini missionemo. Atuaminyake nju tonemo kumwili. Haleluya. Tunampatia Yesu maisha yetu. Njumbele tuokoke. Butukenge muzima wa milele. Mon frère, Roho Mtakatifu ni lazima aanze kushuhudia ndani yako. Eko na shuhudia ni dans ton esprit. Il rend témoignage à ton esprit. Alléluia. Pourquoi il faut aifanye? Njuu ya kukinga imani yako. Ese tunaelewana mzuri. Kanisa, haleluya. Kama Roho Mtakatifu ashuhudie muro yako kile Yesu eko, utacha imani. Utasabo mambo ya Mungu. Utatupia yo mkongo. Alors atashuhudia kama eko amono, mama vivi. Ifu kumuchunga akuyemo kama eko amunjo atanza kukushuhudia. Ata unapitisha situation compliquée, eko na kuhakikishia. Sababu ya tatu. Pour te donner l'assurance
njoo kupa hakikisho. Roho Mtakatifu eko na mshuhudia Yesu muro yako njuu ya kukupa hakikisho pour te donner l'assurance. L'assurance. Assurance ya nini? Mimi nika entre parenthèse. Ya imani, ya wokovu. Ya imani, ya mupango ilosha kubeba, ya kutezi kuongeza kwa kumutangaza Yesu. Roho Mtakatifu anatupatia hakikisho na ya kumutangaza Yesu, hakikisho ya bujima bwa milele. Haleluya. Le Saint-Esprit, wakati Mungu unamtuma Roho Mtakatifu ndani mwako, anza kumshuhudia Yesu njoo akupe hakikisho. Hakikisho ni kusema ni ile imani, ndio semaje, ile audace, makamankama, ile certitude, kule kuichikia kwa kweli kumtangaza Yesu. Kama mimi nabifanya shibifanye mwabule. Hapa mimi naomba shombe mwabule. Hapa mimi namuongopa Mungu shimuongope mwabule. Hakikisho ya kusema ushakokoka, una bujima bwa milele ndani, ni mpaka Roho Mtakatifu njoo analitaka hayo. Haleluya. Bila kama Roho Mtakatifu ashimshuhudie Yesu, hautakuwa sûr ya kumtangaza ta Yesu. Alibambia banafunzi sema akikuye atanishuhudia, bila ta kunishuhudia itakreye ndani mwenu hakikisho, une confiance. Gloire à Jésus. Une confiance, une assurance ya kusema ile wokovu kunayo aina ya biabongo. Njukwe sûr ke hiyo wokovu mimi kunayo aina ya biabongo. Ile confiance, ile assurance ikunatoka ku Roho Mtakatifu. Baaminifu, haleluya. Na shakokoka katikati yetu, nenya kuna wokovu ndani mwake, kia le salut. Mnaona ile confiance kunayo. Kama ninakwambia sema unyoneshe ko billet yako kumwili, au na billet peut-être. Ile assurance ya kusema ushakokoka, ile assurance ya kusema Yesu ni Bwana, ile assurance ya kusema hii kazi ya Mungu mimi natumika, iko na maripo, hata baniripe kumwili leo. Ile hakikisho unatoka kwa Roho Mtakatifu. Gloire à Jésus. Turiona misha kuisema banafunzi Petro barikuwa na boka, na wakati Roho Mtakatifu alikuya barianza kutangaza na hakikisho yote avec assurance que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui combattait beaucoup les chrétiens, c'est Paul, n'est-ce pas? Paul alikuwa mtu ko pale unakombanisha ba Kristo na kukombanisha imani ndani ya Kristo. Mena ile hakikisho tena ilimkuia je? Il y avait quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Anaanza kumshuhudia sema iko munjia ya bien. Iko nafanya bien, il doit continuer. Kama kuna Roho Mtakatifu, ndio mimi nilisema kwa mwanzo, utaacha kazi ya Mungu. Tabiachi. Pale Paulo unasema mimi tayari hata ya kufa. Mubu muntu tutamsema ni majimu na mbamba. Mubu muntu tutasema mais il est fou. Il est fou. Comment une personne normale peut dire ça? Banakwambia sema ukiende kudwan kubiri batakubamba na batakuwa. Kisha unasema mimi naenda paka. Mtanitaxeje? Présent? Tu vile. Mon frère, wa kichwa kina bien. Unabana kuambia danger comme mkaji ya Mungu, mais unapenda pas kutumika. Hauna bien? Paul n'était pas fou. Alléluia. Il était animé par le Saint-Esprit. Kama unakuwa rempli na Roho Mtakatifu, kumutumikia Mungu itakuwa motivation. Hautona sani perte. Hautazopenda taba kuripe.
unatumika, unachunga salaire, hata ubitafuta. Haleluya. Ni hata ubitafuta. Utatumika, unaangalia maripo, mancho yako iko pa ile maripo ya mwisho. Uriti yako, anjika 1 Jean chapitre 5 verset 10 à 11. Mancho yako iko pa ile uriti, ile heritage. Heritage yetu ni uzima wa milele. Unatumikia Mungu avec une assurance. 1 Jean chapitre 5 verset 10 à 11. Unajua sema miku na assurance ke bujima wa milele mitengia. Haleluya. Atona peleka $100, $50, aikume kuro. Parce que unasema unaipeleka tayukutaka mbinguni. Gloire à Jésus. Pierre n'était pas fou, Paul n'était pas fou plutôt. Ata Petro alichika kufa, banafunzi ba mingi barichika kufa, abakwe majimu, barikuwa rempli na Roho Mtakatifu. Nukta ya mwisho na tutamaliza. Pourquoi le Saint-Esprit, ndio nukta ya ine, pourquoi le Saint-Esprit témoigne Jésus dans notre esprit? Juu ya nini, njo question yetu tulikuwa nayo, juu ya nini Roho Mtakatifu eko na mshuhudia Yesu? Nikisema eko na tusemezea Yesu ndani ya roho yetu. Eko na tukumbusha tusa. Pourquoi? Nukta ya mwisho, c'est pour nous rappeler qui nous sommes. Ni njuu ya kutukumbusha kile tuiko. Naweza kuandika. Pour nous rappeler qui nous sommes. Romains chapitre 8 verset 16. Juu ya nini Roho Mtakatifu eko na mshuhudia Yesu ndani ya mioyo yetu? Pour nous rappeler qui nous sommes. Pour nous rappeler qui nous sommes. Romains chapitre 8 verset 16. Oui, papa Jean-Baptiste. Romains chapitre 8, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même, c'est le Saint-Esprit. Amen, kanisa. Amen. Asema Roho Mtakatifu yeye mwenyewe eko na shuhudia, rend témoignage où? À notre esprit. À notre esprit. Ni kusema Roho Mtakatifu, mama Rebeka, eko naambia roho ile kundani mwetu. Amen. Eko natuambia ile roho ndani mwetu njoo shie. Ni en d'autres termes, Roho Mtakatifu eko natuambia shie betu cha kuokoka. Roho Mtakatifu eko natuambia, eko natushuhudia, eko na témoigner sema ni bia kweli. Pourquoi on a témoigné? Parce que bien aimé, en dehors, il y a beaucoup de problèmes. Amen. Kuku mashindano, magonjwa iko wako, utesi kupitisha wakati mwa makuta ayonekane, tu souffres, tu vois de telles périodes, hein? Kanisa, alléluia. Où tu souffres. Bantu bena kushimanga, bena zarau bukristu bwako, kutawa wakati mwa bakwenu, batakwambia sema ni Mungu kanyi mwenye naombaka. Ile misemo ya lega ya bia. Nani basho mwambia gani? Hata kwa Bwana ni Mungu kanyi. Haleluya. Una bakwenu bakuelewe. Ni Mungu kanyi unaomba. Utasema Mungu anakuiwa wewe. Utasema kuna Mungu wewe. Ile yote njua ni banaona attachement, banaona assurance ndani mwako. Haleluya. Kutesi kwa misemo ya kukufaire douter kile wiko. Misemo ya kufaire douter imani yako. Hata shetani atezi kuya saa. Shurangoka munzambi. Tena mtoto wa Mungu wewe, unataka kuomba. Gloire à Jésus. Amen. Baminya baomba kiasi miranza tuko kumangine anapanda maombi, anapanda na budu Mungu baba. Urine kufia. Kalega Bwana kanakuwa kanamkumbusha. Kanamkumbusha vile karifanya. Urine kufia Yesu. Baba. Urine kufia Bwana. Mimi nasema asante. Ubarikiwe. Amen. Bamingi wanataka maombi njwani. Alléluia. Amen. Pourquoi on mbake jusqu'à ce que manche na kwa rouge? Basi bakukumbusha. Ati kukumbusha tena makuta. Kumbusha bino rufanya. Ana faire douter kile wiko. Alors Roho Mtakatifu anayua sema
kuku bintu betezi kutufere douter kile tuiko. Alléluia. Mafamille yetu, mamambo tapita, njala. Njo kwa maana Biblia inasema, twende papa Jean-Baptiste, que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Roho Mtakatifu sa vile kundani mwetu. Iko natuambia shie ke tuku batoto. Iko natuambia sema tuku batoto ya Mungu. Mena, pourquoi naifanyaka bien aimé? Kashi ifanye, tutaanguka, tutaacha imani. Mambo, matatizo, manquement, itatufere reculer. Alléluia. Même le péché. Kama Roho Mtakatifu ashoze utomea sisi watoto wa Mungu, utafanya dhambi moja kisha na biacho mimi bya Kristo sitabiweza. Alléluia. Mimi sitabiweza shina tena mtoto wa Mungu. Ile conviction ya ndani iko profonde inatoka kwa Roho Mtakatifu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit mimi kwa kufundisha leo juu ya nini iko na mshuhudia Yesu ndani mwetu. Kitu cha kwanza tunasema c'est pour confirmer sa nature. Nous parlons donc de Jésus kutohakikisha kile Yesu eko, juu ya kukinga imani yetu, juu ya kutupatia hakikisho ya kumtangaza, hakikisho ya imani, hakikisho ya voilà, et puis juu ya kutukumbusha kile tuiko.